फादर हाजे कॉम्पिटिशन जे घडून हाडलां स्पेशली आमदारान आनी इतलो लोक संख्यान गांवचो इल्लो आसा कशें दिसता कॉम्पिटिशन I feel very happy. बरेच भुशंगले बघता कित्याक जायते टायमान बरी हातीक दवरल्या बरें दायज I have a lot of interest for this. भुरगेपणान कोबली घालपी आमी लायक एन्जॉय दैट आमकां दिसता लागून वचपासून जातालें बट इट्स नायस टू हॅव अ फीलिंग कुडकुड हातात बरें दिसता एंड इट्स नायस फीलिंग ऑल द फिश ना जाल्या पासून इट्स अ नायस थिंग आनी आय हॅव एन इंटरेस्ट बट देन तितलें जायना न्हू पॅरिशीन बासतना कॅनॉट गॉट बट इवन देन आय थँक द ऑर्गनायझर्स इन अ व्हेरी स्पेशल वे फॉर गिविंग अस दिस एवरीबडी दो वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स युनिक टायप ऑफ कॉम्पिटिशन फादर कशें पळयता आनी सगळे पळयत जाल्यार गरोवपाक ऑल्सो एक्सप्रेस आवर सॉलिडॅरिटी न्हू आनी आमी आमच्यो खाजनां जायती हे भाशेन वी शूड यूज लायक दीस इट्स अ नायस थँक यू आय थँक द ऑर्गनायझर्स इन अ व्हेरी स्पेशल वे तुमी कितें काडा फादर हाता ट्राय करता अजुनूय काडटलो ट्राय करता थँक्यू फादर थँक्यू सो मच